नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अक्टोबर 1 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज नुआ मास आरंभ होगा सहित देश और राज्य में अनेक नुआ नियम लगी किसी नियम में परिवर्तन होती सहित सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर आसी। चाषी मान टंका मिल छात्र छात्री मान 5,000 टंका मिल। तेज आसतु आज सकाल आसी 25 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, छात्र छात्री को छतुआ बदल में मिल मांडिया। मंत्री को घारिला छतुआ चिंता, आग को मांडिया नहीं पारे छतुआर जगह। खराब मानर छतुआ को नहीं उद्वेग प्रकाश करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहिसेंती आग को छतुआ बदल में मांडिया देवा को चिंता करुछि विभाग। सबुआडे छतुआ नुहे आंचलिक आवश्यकता अनुसार पिलामानंकु खाद्य दियाजिबो। खास करी खराब छतुआ विभाग पाई साजिछि मुंड व्यथार कारण खराब छतुआ को नहीं विभाग निंदा सहुछि। पुष्टिकर छतुआ केमिति तैयारी हेबो ए नहीं विभाग आलोचना करुछि। तेबे खूब शीघ्र एपरी पदक्षेप नियाजिबो जेउथिरे पिलामानंकु छतुआ बदल में मांडिया मिलिबो। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना रे मिलिबो बड़ पुरस्कार। सुभद्रा योजना को नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइचंती। एणिके सुभद्रा आवेदनकारी को टंका सहित पुरस्कार मध्य मिलिबो। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका पाई लागी रहितिबा कल्पना जल्पनार रविवार दिन अंत घटिछि। द्वितीय पर्याय सुभद्रा टंका अक्टोबर 9 तारिख रे आसिबो। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा ए नहीं सूचना देइचंती। प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका हिताधिकारी मानक दियाजिबो। सुभद्रा आवेदनकारी को पुरस्कार मिलिबो। केवल 1 कोटी नंबर रे थिबा महिला मानक पुरस्कार मिलिबो घोषणा होईछि। 9 तारिख रे 40 लाख महिला को सुभद्रा टंका दियाजिबो। परवर्ती खबर, बाप ठारो पुओ भिन्ने होइथिले मध्य पाइबो घर। पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक सोमवार दिन प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बड़ बयान देइचंती। मंत्री कहिचंती बापांक ठारो पुओ भिन्ने होई अलगा परिवार करथिले घर पाइबो। पूर्व सरकार रे वंचित योग्य हिताधिकारी मानक चिन्हट कराजिबो। से आहुरी मध्य कहिचंती कि योग्य हिताधिकारी माने 6 मास भितर कार्यादेश पाइबे एवं घर निर्माण करिवे। एही प्रक्रिया रे प्राय 20 रु 22 लाख हिताधिकारी मानक घर मिलिबो। हिताधिकारी चयन रे त्रुटि रहिथिले अधिकारी उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री कहिचंती। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे लाभ पाइबाकु थिबा आवेदनकारींकर वार्षिक परिवारर आय 3 लाख टंका हेबा उचित नुहे। 3 लाख रु कम होइथिले सेमाने आवेदन करि परिबे। जे मानक पाखरे चाळ घर अछि सेमानक पक्का घर निर्माण पई सरकारक तरफरु 2,50,000 टंका पर्यंत जोगाई दियाजिबो। परवर्ती खबर आसुची लघुचाप। आसंता अक्टोबर 6 तारिख रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। किंतु एही लघुचाप ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो नाही। वरिष्ठ पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्रनाथ पशुपालक ए नै पूर्वानुमान करिसंती। अन्यपटे आज राज्य में प्रबल वर्षार संभावना रही। आज राज्यर अनेक स्थान में वर्षा संभावना रही। एथिपाई 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। मयूरभंज, केन्दुझर, गंजाम, गजपति, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी और कंधमाल आदि जिले में आज वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, आज बढ़िबो श्रमिकों मजूरी। अणसंगठित क्षेत्रर श्रमिक मानक सहायता करबाकू केंद्र सरकार महंगा भत्ता को संशोधन करी सर्वनिम्न मजूरी हार वृद्धि करिसंती। निर्माण काम, परिवहन रे नियोजित होइतिबा श्रमिक, यह सहित परिमल विभाग, खणी एवं कृषि क्षेत्र में काम करुथिबा श्रमिक मानक पई एही नुआ नियम लागू कराजिबो। आज कुशली, अर्धकुशली, यह सहित अणकुशली एवं अति कुशली श्रमिक मानकर मिलिबो अधिक दरमा। अणकुशली पई दैनिक 783 टंका करा जाइछि। अर्धकुशली पई 868 टंका। यह सहित दक्ष कारीगर माने एबे 955 टंका पाइबे। सेहिपरि उच्च कुशली श्रमिक माने दैनिक 1035 टंका लेखा पाइबे। परवर्ती खबर, बिक्री हेबो अर्पण चाउल। अर्पण चाउल को नहीं प्रशासनर बड़ निष्पत्ति। महाप्रसाद पई योग्य चाउल व्यवहार करा जाउछि। एबे बड़का चाउल को टेंडर करे निलाम करबा को निष्पत्ति नैछि पुरी जिला प्रशासन। ए नहीं सूचना देइचंती पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई। से कहिचंती जहाँ महाप्रसाद पई उपयोगी चाउल नुहे एहाको एबे सर्वसाधारण रे निलाम कराजिबो, बिक्री कराजिबो। ए नहीं जिलापालक अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करा जाइथिबा से कहिचंती। परवर्ती खबर, श्रीमंदिर टंका जमा करागला बैंक रे। श्रीमंदिर
କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କରାଗଲା ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 7.78% ଏବଂ 13 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ 7.82% ସୁଧ ହାରରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖାଗଲା। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 10ଟି ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଦେଇଥିବା ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାୟୀ ଜମା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନାରେ 2500 ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 18 ତାରିଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟତଃ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପୁଣି ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ବାମ ପଟରେ 3 ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟରୁ 3 ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା କମିଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ର ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରତପୁର ଥାନା ମାମଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ 5 ପୋଲିସ। ଭରତପୁର ଥାନାର ନିଲମ୍ବିତ ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଏବେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଦ୍ରକରେ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। 3 ଦିନ ପରେ ଭଦ୍ରକରେ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। ଭଦ୍ରକର ଧାମନଗର ଏବଂ ବୋଦଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋହଳ ହୋଇଛି କଟକଣା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣିକି ଦୋକାନ ଖୋଲିବ। ଏପରିକି 4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ସେହିପରି ବିବାଦୀୟ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ଘଟିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 22ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗିରଫଦାରୀରେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ନଥିବାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଧାମନଗରରେ କଟକଣା ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବରାତ୍ରି ଭେଟି ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ ଅଧିକ। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ ସହିତ ମିଳିବ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସରକାର ଏବେ ଗହମ, ଚାଉଳ ଏହା ସହିତ ଆଉ 2ଟି ଜିନିଷ ମାଗଣା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରିରୁ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଏଣିକି ମାଗଣା ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡରେ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥାଏ କୁମ୍ଭମେଳା। ତେବେ କୁମ୍ଭମେଳା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 12ରୁ ଏହି ବିଶାଳ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟିରୁ 50 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭମେଳା 2025 ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 992ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା, ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 933 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଈକୁ ମିଳିଲା ରାଜ୍ୟ ମାତା ମାନ୍ୟତା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ସରକାର ଗାଈକୁ ରାଜ୍ୟ ମାତା ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈଙ୍କର ମହିମା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈକୁ ରାଜ୍ୟ ମାତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶୀ ଗାଈ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ
आमे राज्य माता मान्यता देवाक निष्पत्ति नेइछु। परवर्ती खबर युवक मानकु मिलिबो 5000 टंका। केंद्र सरकार युवक मानक पई एक नूतन योजना आनिबाकु जाउचंती। यह युवक मानकु चाकरी पाइबारे सहाय्य करिबा सहित सेमानकु प्रति मासरे 5000 टंका रिलीफ प्रदान कराजिबो। बजेट 2024 रे इंटर्नशिप स्कीम प्रस्ताव दिया जायथिला। एबे एहाकु आरंभ करिबाकु प्रस्तुति चलीछि। रिपोर्ट अनुसार केंद्र सरकार कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रालय खूब शीघ्र एनई इंटर्नशिप आरंभ करिबा पई एक गाइडलाइन आनिबाकु जाउचंती। तेबे एही योजना रे कंपनी माने युवक मानकु तालीम देई प्रस्तुत करिवे एवं सेमानकर चाकरी मध्य कराइबारे सहाय्य करिवे। प्रत्येक ट्रेनर मानकु स्टाइपेंड मध्य दिया जिवो। एही योजना अधीन रे युवक माने प्रति मासरे ट्रेनिंग नेबा सहित 5000 टंका पाइबे। एथिपई कंपनी गुडिकर सीएसआर पांठिरु 500 टंका मिलिबो एवं 4500 टंका सरकार प्रदान करिवे। परवर्ती खबर आज ठारो देश रे बदलिबाक जाउछि अनेक नियम। आज ठारो आरंभ होईछि अक्टोबर मास। तेबे अक्टोबर पहिलारु देश रे अनेक बड़ परिवर्तन देखिबाकु मिलिबो। तेबे तैल कंपनी माने प्रत्येक मासर प्रथम सप्ताह रे एलपीजी सिलिंडर मूल्य परिवर्तन करिथांती। आज ठारो एलपीजी सिलिंडर मूल्य मध्य बदलिबाकु जाउछि। अन्यपटे सुकन्या समृद्धि स्कीम सहित जड़ित नियम रे परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अभिभावक माने प्रथम दिनरू एही अकाउंट खोली पारिबे, परिचालना करि पारिबे। नूतन नियम अनुसार जदि कोनोसी झियर एसएसवाई अकाउंट तांको आईनगत अभिभावक मानक द्वारा खोला जाई नाही, तेबे एभली अकाउंट पिला मानकर पितामाता किंबा आईनगत अभिभावकंकु हस्तांतर करिबाकु पड़िबो। जदि एपरि न करिबे तेबे एही अकाउंट को बंद करा जिवो। अन्यपटे पीपीएफ खाता सहित जड़ित नियम रे आज ठारो परिवर्तन हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर आसुछि महाबात्या। माड़ी आसुछि महाबात्या। दक्षिण एशीय देश फिलिपाइन्स रे भयंकर बात्या आतंक खेलाइছে। संभाव्य बात्या घंटा प्रति 215 किलोमीटर बेगरे पवन आनिबार संभावना रहिছে। तेबे एही बात्या जगु स्कूल कॉलेज सबकिछि बंद रखा जाइছে। समुद्र कूलरू मत्स्यजीवींकु बारण करा जिबा सहित सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर करिबाकु सरकारक पक्षरु निष्पत्ति होइছে। एही बात्या जगु एठारे व्यापक क्षयक्षति हेबार आशंका रहिছে। तेबे एही बात्यार नाम क्रयथन रखा जाइছে। स्थानीय पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार एही बात्या घंटा प्रति 215 किलोमीटर बेगरे पवन आनिब। परवर्ती खबर 1 लाख टंका टपिब सुना दर। सारा दुनिया बजार रे सुना दर आकाश छुआ होइছে। भारत रे खूब शीघ्र पर्वपर्वाणी सहित विवाह ऋतु आरंभ होबाकु जाउছে। एहा पूर्वरु सुना दाम बढ़ी चलीছে। अंतर्जातीय बजार रे एबे सुना दाम बढ़ुथिबारु भारत रे मध्य सुना दर आगकु रेकर्ड भांगिबाकु जाउছে। आकलन करा जाउছে कि भारतीय बजार रे सुना आगकु 1 लाख टंका छुई पारे। वर्तमान सुना प्रति 10 ग्राम को 75750 टंका रहिछि। परवर्ती खबर 5 तारिख पर्यंत दिल्ली रे लागिला 163 धारा। राजधानी दिल्ली रो अनेक अंचल रे सोमवार दिन भारतीय न्याय संहिता धारा 163 जारी करा जाइछि। एही धारा आगामी 6 दिन पर्यंत बलवत्तर रहिबो। नुआ दिल्ली, केंद्रीय दिल्ली एवं उत्तर दिल्ली व्यतीत सबु बॉर्डर रे 163 धारा जारी करा जाइछि। 30 सेप्टेम्बर रु अक्टोबर 5 पर्यंत यह बलवत्तर रहिबो। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एने आदेश जारी करिसंती। धारा 163 जारी होइतिबा बेले भारतीय राजधानी रे कोनसे प्रकार विक्षोभ प्रदर्शन उपरे कटकणा करा जाइछि। परवर्ती खबर नेपाल रो परिस्थिति भयंकर हेलाणी। नेपाल रो परिस्थिति एबे बन्या संगको भूस्खलन दाउ साजिछि। नेपाल रो विभिन्न स्थान रे बन्या एवं भूस्खलन जोगु वर्तमान सुधा 193 जनकर मृत्यु घटी। वर्तमान सुधा एथिरे 96 जन लोक आहत होइचंती एवं 3705 जन को उद्धार करा जाइছে। प्रबल वर्षा बन्या जगु रास्ता पुल सबकिछि छारखार हेबा सहित कोठा बाड़ी मध्य क्षयक्षति होइछि। परवर्ती खबर रेकर्ड कला टीम इंडिया। सोमवार दिन ग्रीन पार्क स्टाडियम रे बांग्लादेश विपक्ष द्वितीय टेस्ट मैच रो चतुर्थ दिन रे भारत रेकर्ड भांगिছে। एही मैच रो चतुर्थ दिन रे टीम इंडिया ओपनर रोहित शर्मा एवं यशस्वी जसवाल टेस्ट क्रिकेट रे 50 रन स्कोर करी भारत पई विश्व रेकर्ड सृष्टि करिसंती। यह पूर्वरु एही रेकर्ड इंग्लैंड नाम रे थिला। इंग्लैंड चलित वर्ष वेस्टइंडीज विपक्ष रे
ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବ୍ରିଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ମାତ୍ର 3 ଓଭରରେ 50 ରନ୍ କରି 10.1 ଓଭରରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆୟ କଲା 200 କୋଟି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସିଂଘମ ଏଗମ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ସିଂଘମ ଏଗନ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟାଇମ୍ସ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଫିଲ୍ମ 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ।